नमस्कार सज्जन हो, आज चैत्र शुक्ल नवमी अर्थात श्री रामनवमी। या श्री रामनवमी निमित्ताने पाहणार आहोत राम रक्षा स्तोत्र रहस्य। राम ही दोन अक्षरे उच्चारल्यास मनाला शांतता, प्रसन्नता, ऊर्जा, उत्साह तसेच समाधान लाभते। प्रभू श्री रामचंद्रांच्या पराक्रमाची गाथा आपल्या सर्वांना माहीत आहेतच। त्यामुळे त्यांनी आपले रक्षण करावे यासाठी बुधकौशिक ऋषी यांनी जी रचना केली ते म्हणजे श्री रामरक्षा स्तोत्र। श्री रामरक्षा स्तोत्राचे अनुष्ठान केल्यास, भक्तिभावाने पठण केल्यास आपल्याला ते पठण करणाऱ्यांना दैवी कृपा, आत्मिक उन्नती तसेच आध्यात्मिक उन्नती, आध्यात्मिक शक्ती ही प्राप्त होते। श्री रामरक्षा स्तोत्रामध्ये प्रभू श्री रामचंद्रांचे गुण अर्थात दैवी गुण, त्यांचा पराक्रम, त्यांची वीरता तसेच त्यांचा दयाळूपणा, धार्मिकता आणि शहाणपणा याचे वर्णन आहे। बुधकौशिक ऋषींनी रचलेल्या या श्री रामरक्षा स्तोत्रामध्ये प्रभू रामचंद्रांबरोबर माता सीता, वीर लक्ष्मण, महावीर हनुमान यांनाही नमन केले आहे। या स्तोत्रातील प्रत्येक श्लोक हा एक स्वतंत्र मंत्र सुद्धा आहे। तसेच हे संपूर्ण स्तोत्र सुद्धा एक महामंत्र आहे। मनुष्याच्या पीडा, रोग, भय तसेच अमानवी शक्तींपासून रक्षण करावे असे या स्तोत्राचे प्रयोजन आहे। हेच याचसाठी हे स्तोत्र प्रसिद्ध आहे। सज्जन हो, करणार आहोत आपण श्री रामरक्षा स्तोत्राचे पठण। बुधकौशिक ऋषी यांनी अनुष्टुप छंदामध्ये रचलेल्या या स्तोत्राचे पठण करताना पाणिनींनी घालून दिलेल्या संस्कृत व्याकरणाचे नियम जास्तीत जास्त फॉलो करण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत। ह्रस्व दीर्घ उच्चार तसेच परस्वर्ण पद्धतीने श्री रामरक्षा स्तोत्र, श्री रामरक्षा कवच याचे पठण करणार आहोत। आशा करतो की हे निश्चितच आपल्याला आवडेल। शुभम भवतु। श्री रामरक्षा स्तोत्रम। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री रामरक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छन्दः सीता शक्तिः श्रीमान हनुमान कीलकौ श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतौ वासो वसानन्नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल्लोचनं नीरदाभैन् नानालंकार दीप्तं दधत मुरुजटा मंडलो रामचंद्रम् इति ध्यानम्। चरितौ रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामौ रामौ राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतैं जटा मुकुटमण्डितं सासितूण धनुर्बाण पाणिन्नक्तैं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातु माविर्भूतमजौ विभुं रामरक्षा पठेत् प्राज्ञः पापग्निः सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौशल्ये दृशौ पातु विश्वामित्र प्रियश्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखौ सौमित्रिवत्सलः जिह्वा विद्यानिधिः पातु कंठं भरतवन्दितः करौ सीतापतिः पातु हृदयञ्जामदग्निजित् स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेश कार्मुकः
करौ सीतापतिः पातु हृदयञ्जामदग्नजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु सप्तिनी हनुमत्प्रभुः ऊरू रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषण श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एताव रामबलोपेताव रक्षाया सुकृति पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योम चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितौ रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदैयो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्ट्यवान्यथा स्वप्ने राम रक्षामि मावहरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ हरमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ श्री भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतान्नौ रघुत्तमौ आत्तसज्ज धनुषा विषुस्पृशा वक्षया शुगनिःसङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम् सन्नद्ध कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकौ रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौशल्येयो रघुत्तमः वेदांत वेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपेत् नित्यं मद्भक्त श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामौ पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नराः रामलक्ष्मण पूर्वजौ रघुवरौ सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रौ सत्यसन्धं दशरथतनयौ श्यामलौ शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामौ रघुकुलतिलकौ राघवौ रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तौ वन्दे रघुनन्दनम् लोकाभिरामौ रणरङ्गधीरौ राजीवनेत्रौ रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तौ श्रीरामचन्द्रौ शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजौ वानरयूतमुख्यौ श्रीरामदूतौ शरणं प्रपद्ये कूजन्तौ राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारौ सर्वसम्पदां लोकाभिरामौ श्रीरामौ भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदां तर्जनय्यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् रामो राजमणिः सदा विजयते रामौ रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इति श्री बुधकौशिक ऋषि विरचितं श्रीराम रक्षा स्तोत्रं संपूर्णम्। श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु। शुभं भवतु, शुभं भवतु, शुभं भवतु। सज्जन हो, रामरक्षा रहस्य ही शृंखला आपण पुढील काही दिवसात पाहणार आहोत। यात रामरक्षा स्तोत्रामधील एक एक शब्दाचा अर्थ, भावार्थ, मतितार्थ, मर्म, गोड हे सर्व सांगितले आहे। रामरक्षा रहस्य याचे लेखक आहेत श्री सुनील बिवलकर, इंदोर। शुभम भवतु।